सिरसिटिनि सिंनि दांमाइमा दांगाइफानि सिंनि जों हिन्दु कक्टौल सफायो जों सनातन जे जों तक्तनि सिंनि आराम्भ खालामो थांगै तक्तै माइस्लाम दुर्पारु तक्तनि सिंनि सृष्टि हो जे असृष्टिनो साबतै दं जों सिंनि रासा सिंनि दै दं नों तक्तै थैतै बनांगौ थांतै बनांगौ नों जात्रा थाइनो बनांगौ बेयाव सामोन तक्तै नांगौ जोंनि आबुनि बागै सिरसिटि जों जे दांगाइमा दांगाइफानि सिंनि जे तक्तै थि दङै आबुनो सनातन होनो गान दुर्बाराव दैमानि मानसिलाम दुर्बाराव आबुनो सनातन होनो जे जों सनातन धर्मावलम्बी आबुनो तैनो जोंनि महाराज जे धर्म तैयो आबो तैनो जों प्रजारावबो आ धर्मनो मातैनाय जे जोंनि महाराज तो सनातन जे जोंबो सनातन जे अमो जे सृष्टिनि सिंनि जे मुदाय थाइ दङ जों जे अमो ताबु कुरुक्षेत्र युद्धनि सिंनि मा फायफिनाय महाभारत जे कुरुक्षेत्र युद्धंगै साबोनि बागै युद्धं सिंहासननि बागै युद्धं कुरुक्षेत्र जे बु सिंहासन जे हस्तिनापुरनि सिंहासन नाकि इंद्रप्रस्थनि सिंहासन जे युद्धं माके किन्तु हस्तिनापुरनि सिंहासन तै युद्धंगो इंद्रप्रस्थनि सिंहासन तै जे इंद्रप्रस्थनि सिंहासन तै जे युद्धंगै कुरुक्षेत्र 18 दिन जाबत जे युद्धं का अच्छे तै कथा ताव गथांगै नायदि कुरुक्षेत्र पुरा बिरानाङै दङ अमाहाय जाग्रा बोइन दासाया थै कसक माने जे जे सिंहासन आमनि बागै युद्धंगै पांडव रक जितिखा विजय उनखा कुरुरक बरक पराजय उनखा जे युधिष्ठिर महाराज न राजा सनामका चक्रवर्ती राजा उनखा बो जेफोर राष्ट्र युद्ध थायो बो सरगारन थानाय आसके बरक थैया बखा कस्तं सखाबले बो एकजन राजा आङै जे बरक पाजनानो सरगारन थानाय ससरिरे स्वर्ग थानाय आखुर बिनि जा गुति जे गोथां दंनायराव जतननो रिंगै असम बुजन जे इको ताबु अबिजय दशमी चिनि महाराज किन्तु आगि सिरसिटिनि सिंनि जों असम बुजन असा न तुयै जे चालायो अबनो आमा असा माने आमानो असा आमा जे बनो तुयै बिनि बनो न बसखाङो तुयै बनो तुयै दुले जे चालाय मानि जे पारानि चौधरी रगनो पाराफां रगनो उको रगनो जतनो रिंगै चालायो आगि तो ताबुसे चिल्ड्रेन पार्क थांगो आरो न चौधरी रगनो जत प्रजा रगनो आकुगै चिनि महाराज आरो न जतनो न चारो ताबु चिल्ड्रेन पार्क आकुरु असम बुजन खाइनमान जागासे आरो केव मेलार माथिंखा जे ताबु जे मेलार माथिंनि होनो मेलार माथिंखा राजा आरो प्रति उको चैत्र मास नि शेष दिनो जे मेला आकुग्रो डेली चैत्र मास चालसा पूरा जे मेला आकुग्रो लास्ट दिनो महाराज थांगो जे पूरा जे बानिया खाइना रक खाइनाय बरंनि जे तंकरै मानै राजवारी रै केलां थंग आबनि बागैसे आबनि बुङो मेलार मार कलायसा दो तैसा महाभारत पाठ तैसा सगैसिनाय दो महाभारत पाठ के बाजे माने आरो बुबागा किपासानि बुबा किपासा बुबागा रंना आरो नि नेतृत्व तम बर आरताम आबनो सानानि आं ताबु सिनि सुग्राय राजा 47 नंबर राजा महाराज त्रिलोचन बो तो स्वयं महादेव शिव अवतारिया किन्तु स्वयं से बो इनके बथांगै पांडव रंनि जे शिविर खाइमानि शिविर न बो पहाड़ रो बायनि संपर्क दबरने बायनि संपर्क बोलते जों इनका द्रुहुनि बसा
Druhuni bong yang part of ke bahake 1 number ke चंद्रमा दे 2 number के बुध 3 number के पूर्वा 4 number के आयु 5 number के नहुस 6 number के जजाति के जजाति नि थिका नखर का द्रुहु पुरु अनु तरबुसु जदु बरो थिके से जजाति नि सिनि नखरो आबो जे जों ताखु गोखु দুটা বোমা যেমন দেবগুরু সরি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যনি বুসাজনকে দেবযানী তাই দৈত্য রাজা বৃষপ্রবানি বুসাজনকে শর্মিষ্ঠানি নগ্নি চিন দ্রুহু দ্রুহু অনু পুরু পুরুনি যে বুখানি যে জরাগ্রস্ত পুরো গ্রহণ খাইয়ে বুখানো অনেক বছর যাবানো রাজপাট খাই রেখা তারপরে buka taisa bridong khangke ba burak khangke bini ruk taisa usrai mani abono taisa sagona oi purono reirika bini raspat kirogo aboni bagino kolikata ni a purulia mani a puroni ga jasu joratong mani je je puroni yang je dokhini simi je rajyo omo pura druhuni yang duhuma mani je yang কলিযুগ ফাইনানি জরা কলি ফাইনানি জরা চিনি yang jato koli tak fai mantung hane koli no kata rei dekha aboni bagi aboni bung koli kata angka চিনি maharaj subrai tradition ko ara kata rei dekha koli no kata roi aboni bagi aboni bung koli kata angka tahu chini rajbari tongko koli kata o Baliganj Circular Road chini rajbari Tabu ko ke hake o je asuk hayungo mutare jangmani yung mawo o asuk hayung oro bahai ki sokatya abono sanan oke asuk rojaka je jot to jat gosne ringi charokha kharokha je chini maharaj oron mi hostena gur thana ni ke mayung bai korai bai ke ler ga diba yang thangte pura je chamani lai rok akoro aborong no sapkhai thana ni thangte to onek leri thangkabo je santo thangi sobiga jotono no dan dormo khaiba ja sorgaro no thana ni sorgo thana ni chini maharaj uthi je thangoi last sor ugo je rajsojo go ahuti renani ahuti rena puru to mahadev no sara to kebo a jogoni odhikariya last ahuti ga mahadev no ro je mahadev no ro mani chini maharaj to swayam mahadev bole kuna kaisa wa asubi to hinsabo mokol koltham click khaye je asubi to mani ahuti to kebo grohon khaibo ya kuntum matai go khaya ahuti grohon khaina ni tamung khane yudhishthir maharaj asugoi diran khai na kyanke bini kuna besor asubi dongo soyong chini maharaj relation je thangai kebagoi ba nono tong siniliya chungno khoma khai di abo takore khai tabuk tang bebhag dan don ma khai beka nonang tam renai je bo tam khai bo basagoi o singhasono bono asugri de singhason bono dan de de antorik to tab tam manai au singhason singan than tongo amono neng telang a purum tumino o singhason chini maharaj man khai mamika amo kintu Hastinapur ni singhason ya amo Indraprastha ni singhason saja na jenoti ko poncho tanto bai dulun thongju nangmani a asuk hayung je omo hamjamani mari nge bubai karana dulun ri hormani bule saja kong ni goi o asuk hayung mane singhason mayung buan samja khali ki kubuja kubui no amo soyong bhagwan Shri Krishna tak boro Krishna mandir tongo nornan thunung malia Krishna mandir tongo Krishna ni ades wai Vishwakarma no ringoi o singhason no sanam mani pura mayung ni buwa hira moni no tare hoi asukte mono sanam ka tak bonaila 5,600 বছর ni baran khabo tak go bahai ke tong
Hoyong Biswakarmani Yakis Nam Takabo. Tamni bagay bisiburo no. Bigay document halo. Orang mo tayo rizal. বিজয়া দশমী ছালো বছর দুইবার অর মোটাইরে যাগো এক তো শারদনি বিজয়া দশমী শারদকালনি তাইকে বাসন্তীকাল বসন্তকালনি যে বিজয়া দশমী যে বাসন্তী দুর্গা বিজয়া দশমী অর দুইবার গা দপনার বই অর মোটাইরে যাগো যে 108টা বৈদিক মন্ত্রর বই বৈদিক মন্ত্র বাই দাংচাক রিচাক ওই রূপার উপর ওই হিরামণি মুখর ওই অর মোটাই খানা নাম বৈদিক অনুসারে যাতে চিনি মহারাজ তাইব বলবান তাইব শক্তিশালী অংশন তিনি প্রচারক যাতে কোনো আপদ বিপদ থেকে দূর অংশন ওর 108টা শালিগ্রাম আসুগ্র হয়েছে ওর মহারাজ মা আসুগ্র Di pasar ni mutai rumah to otasi. Mutai rumah. Bubagani asuk minggo. Pula purni sini. Apa mutai rumah? পুইলা পুরন শুনি তো Tahu sih তাও সুগরা তো ব্রাহ্মণ লোক রোদ পুইলা পুরন শুনি তো তিনি যে ও দুর্লভেন্দ্র দুর্লভেন্দ্র সংসে আবার মানি তো Beberapa juga semua sudah. বড় সেরো মানি যে কালক্রমে তো কত কিছু পরিবর্তন থাকো যে পরিবর্তন তাবো ব্রাহ্মণ রোগ বাই মা খাইনা নাংখাতা যে আমন Sekarang rogo nuk mani sini babagra tabun babagra bosan man bobai ya go shin nawi mutai rumah. Abo ini babagra kere. Sama আবো তো যে ওরা যে মোটাই রই তো নাই যে ব্রাহ্মণ বন সেন খুলবই আবো তো বনর মানিয়া তিনি তিনি মহারাজ নি সেন খুলবইছে বন গার্ড অফ অনার মারো সাবনরো আবো গার্ড অফ অনার সিংহাসন রো যে যেহেতু আর আবনো নাইকানি খাই দङ আবনো তৈ দুলে দङ আবনো বিনি খানি নো বার কলাইছে যে বননো মা খাইতে নাই Bijaya dosu mini salo sanjawo bubagani niyung mawo osa mutai tubur jago. Kamu mutai tubur jago. অম আমার অসা থানাপুরু বিনি বসা কখনো দङ রাজা সিংহ অসা কায়ো তাও তো একদম লুকরং নো কায়ো যে রাজান থানা সুকাং বনো তাইব দন দলত বিনি প্রজারক শান্তি মিথুন প্রজানো তৈ দলে টংথং হনে আশীর্বাদ রে থাঙ্গো যে থানাপুরে কৈলাসে Oro nung mani kini ketan kaini osa tubur jago. Boro-boro tubur jago. আবো তো প্রভু বারে নিকাশা তাই তিনি দুর্গা বারে নিকাশা আমার ওখানে তাই নিকাশা তবু ওরা কোনো থানা নাঙে Bulu kuni kuki kamani osa mutai tubur mani ya gulo arni tubur jago oro aku kagengo mutai jago. আরো আমার দেখুরু আমানো দেখুরু তৈরু আমার গঙ্গানো আরাধনা খাই আর তৈন তুই খাই আর তৈনবো গাড়ি বাইতো মেয়ে হিমিত খাইনা নাঙানো Ahi kanai aku kamai sabo. আবো তো যে অরণি যে বামন ছা দङ আগে তো ওটাই নো দুর্লভেন্দ্র সংখ্যায় ইনকে আর তৈন হিমিত না নাংনাই গাড়ি বাইতো মেংলা হিমিত বই অর শান্তি খাই দেবো যে আমার গঙ্গা নরম যাতে নিনি খেত কাহাম মংথং তৈ কাহাম মানথং নবার কাহাম মানথং হनै আমার গঙ্গানো তৈ খাই অর শান্তি মা খাই সিংহাসনে Bai nang bai tang oro naikulu tongnai. Gusi bisiro mi nang oro naikulu tong. হয়তো চংচারাই খুরুন সুমিন নাইকেল দং বলে আবনে Asu joran kini raikun kini nang nugi kini tapu joran saja. ছেলে জায়গা খু আঙ্গাও বামন সারাवनो नुनुगो তাই যেরকম কে খেলাই দङ অমাই কেন খেলাই দङ শুধু একটা সময় খেলাই যাচ্ছে তামো তিনি বড় গাছে আগে খাইয়া তাবো তিনি বড় খাইনা আরাম দং Tangge aji kini borok mana di pasu tangge sayang aji.
त्रिपुरासानि खायानि कार'न은 다 जेखुरो इंडिया बाय मार दंगो दिनै त्रिपुराथ' स्वाधीन राष्ट्र अब जेखुरो 1900 इंडिया बाय मार दंगो आखुरि सिमिनो तामुंखा जे राजमालानो हुसु हुदिखं जे पुलिस राव मितलांनाय जे राजमालानो से हुदी पुलिस राव मितलांनाय जेबा बय आबोनो बागै राजबारि थिकाबो हासालो थांगो राजबारि बाय त्रिपुराफोराव कुटाल अंमानि हासल अंमानि ताबो खेलनिमा बाय नों साका आजिwo bubagra rok orono bubaga bokmuta jefuru bubaga tongo tabu bubaga tongo jefuru india be masiya abu sikang to bubaga dirjikram baikmo oro amutane rokna to tangi mutai je bubaga dirjikram ni jera hanko त्रिपुराफोराव बर थांनाय आखुरो खायो हसनो बुजन से ताबु हमके kami phang chontai kami opera dikon sabinai jafu त्रिपुराफोराव बनो रो मुtai रजों जे नों अमो सावो आजि dikon नों खासिमानि परे त्रिपुराफोराव फैसा फैया कमंखा गुबुन दखान बर तामनि बागै त्रिपुराफोराव कमना कलाइखा गुबुन दखान बर बांमा कलाइ गुबुन दफा अरो कक थाकांके अनेक कक फाइना दो राजनीति बो फाइयो राजनीति दो जे और राजनीतियो आं थाना नाया कारण आं मुताइति तंनाय बर आं राजनीति आं साजाया राजनीतिनो आं एकदम हासालो तनो जेताबो त्रिपुराफोराव फाइमानि ताम तामनि त्रिपुरासाव फाइमानि ताबो तो महाराज निजे स्वयं नंखरेचे जत त्रिपुरासा आंबो त्रिपुरासा हने साना बेले गे तांगै महाराज न आसो हासालो तनबा महाराज न तो देहितो बो निजे से गाना थांका गे त्रिपुरासाव बो बुची होनो फाइना नांना बेले बानि अंतरसिसे जेफ्रो बुबागरा लुकु बायकाना थांका आफु लुकरो सिनिका ओ आफु थायो मुताय माने साना kana बेले ताबो पुरो त्रिपुरासाव आफु थायोंगवा आफु थायो मुताय जागो अलमोस्ट नामैका त्रिपुरासाव न पाचा सब kana निजे न सिनिदि दखानो सिनिदि निजे तामो त्रिपुरासा तामो नों एकदम त्रिपुरासा तामो जत बरंनो जाने जा बसंनो कुसुगति सावो जत त्रिपुरासा जुदि फानचांगै निजेनि बसंनो कुसुगति साकांके अमनो सारा विश्व जुदि असिंहासनो प्रसार खाकांके त्रिपुरासा बसु कुसुगो कानो जे जत बरं ताम खाय राजनीति न तो यंथों बा धर्म न तो यंथों दखाने जाकर हासाला थांगो दखाने जाकर हासाला थांगो दखानो तो तंगु दफा तंखे नंबो तंनाय दफा करे नंबो करे